Mada malungil el Christmas ma besa ragama eda al sil sil mora rugul adar belau eng mal me arungude sado sil potam ketika til dibuse tame abal wada kada diregal kada mo matenga gid lo se la sel roi de kuto mesa bebida adra ngodal belu ma bebida belu de meda edo mesri gid de duk mo matenga lo se kada ma kada angral ade wa ngada belu ade diregal mal mo ngilar ngud lo se kada adra belau ma gel el guk tetelak la adra gid ma atretelet agire del mo marngud lo se kada mral de leak adra guk leak líder mertial liun sai kal liun serbela el agu ngaringia ngaria ul ke del gut maklea klangar gidel ediregal ada tial blul ada mula ke guk ngar ledel el morat tial blul ad madang aruguma sel da bod roide de me di me tenga las cosas ahora su señamos tatan usai que le ko abtokol tukura ablid ma tukura bluada ma aquel ngangil issues moral o aquel molgol o sea tial bluada que cree el blun disel de me ya murren sai gal maklol tukol kautialo ai se lo sen nangi tial klolon dibra leadership belaul girela tial tukora omliula alura adengilo ya gasils ngangi tegi del klor mondai me di melo siukli mego siu time en diregal toka ikel kuk toil kora wasen kyora wangat panga mar wablio ma diregal el tokora kuk tobora ka qablil maklada ngari kuk tokora wa akamaldi ma du ma tokol el togoy madre el kukkariaga alwa mondara utum el mes bugering irman kamlara blura sina kamla blura Hong Kong en top da newspaper atia belar eli elo aisa isela abesel lo el shasra ablilio madre el rala oil mlemteng malmut el baby rai sai ke magradi ngara blura sina mergo mosab emel mu sai gal story lo to der belau magdibu se mama msau dai ka dia garngum sado en umbral tel blul adan namoge krei len se di ngar te del ke grele kale cell phone li do para imat mergo mrengelo se ngangir belau ngangir a blul adar ro gira gel maklol toy matogoni gira belau len amosat el akngaringi atuko lo se gel Edward Mira rablilio am lamat enke by the game kete legislator em student tranga grapalo high school mesen seringi maka akmadangli diregal matuko lo se a shalom amla amtut kelmo el siasama eguk diregal ekadmora o mesra ikara oil tegidel kukti cegeng tukora asil sel ma oil waseng raringya ma tagai waitel mondai ngari al sils mergo ek pentikil kukcegera blul adra wa na New York ma Texas la oil waseng black process Tuesday nal dengeleng la oil moriora $50 imol barril seguida adiregal imorato el do mesringi Salvador akla adgidre lal adbela lo así que malm que el blu indica kada namo parte del blu ade namo degas el guk tiom das raklingar gidel wa isatam que crei el guk gimar esara que ngri klagi tiom das adi moraskur esara mes el weekend gimom lispeklo medik yom ngare mora eme na chancel oi na mod el blue lat oi irman seral al temiu lo la madredra e calbelu credim lem dengli ablura siabal klol investor merbela dim lagdreng sa isirar blura siena magaru sebe lul civil meuxio bai oi se el ang em bek pednyar ada soril lo repta du dir bela mongoi se Salvador interesting que la
bring abertil ay gidling ela malo mesra waya tourism rikide sera eiris en adrasya balam statan bralme edi adrasya bal bingti adrasya bal turiste margo mar adam rigera 60s mas 70s adam rigel kasain molmong ing statra eiris adrasya balam bralme magdumlo ako hindi ako sa kamatangay hindi ako katul mondar at asyawal letin hindi na kasawlo tukol sa paldimral mel to akmerabli mo alubig at mora alba pa misal tildi merder da amran de malama amran del mel magdire ka maria mondar gid seguir el mol matangel was hindi aktiah maklo tutel mitin mitire kam el turist el mem kadmano appreciate gid mo sa at asyawal magid ramilak songit mlosowat Isira guk mer adra Taiwan ebol statel di mangrod guk mlo ti o se tirga mal sa rod ela tuguk molmong tuguk mermar adra ada korea dim la sal tukum dim la ela tame mermar adra Sina magom la maglidel guk mer ablu Sina dir adra Sina guk ul metelgib el qura obrada tetelil elal sils dia dil mel turist te direk el mlelom ara el melenga ut mem god ora men mekei melenga blai emru la hotel ma ai kam direk na direk mestim la guru ap teludringi ngod el tletail adi imol seldo denglil tu asingire del momdu el hendeler tir el momdu el dirtilling من قدر ممضية تجينير قد ممضية تتلين ممضية قد ما تمالر تير وايسي جريد الموضوع الملاء على سيد وايسي اللي سيد بده متيتون الملاء على سيد رمواي الان دي غيودي ngirmang ngania magitra eger elang ra irngul parge ngani arus kaldo mabobay mamuti matet madiogang malmut betogel betengela makit ngani sel night market kami mesen ngani information la last night market rela dia seguida klimadena seguida la seamo lubong relal el rak el night market morina ka pasangay maklo tutel podesanglen ayel roguil ku kongwil el mo domes el mo maradra el lo song el mal ube do rengs litaklma o mesel loy kama ayel ku kal motrur se ma ku ada se mo gaso se mo ulbong ra la mo bes lo si seguid el sing statra 5 to rin mo 9 o'clock edirek ngaringi sel magitra kabekal sel ngaramda la Coro State office Salvador direk ngaringi el agam oi singrang kle kabekal tel kabekal sel magitra adra ngarbet ngamasa ngarbet madalwa ise Salvador elae Pol cortiale omraras exploring akmlora Hong Kong ma Macau me morasina mlaria tel akote mlaria ngaringa business media business el combalera atiabelau ma combalera asinata the group ladra news ra asensen el ngia sel el clone matsa sinal ngarbe bula Hong Kong kdio makal kdingara amla di 1 hour de ngara Hong Kong de borngi emlot max seguid el compali ma atiabela emko emkat pia ko akombali ra Hong Kong en mokte ngia amo o media kumbali ra ais ma information matungoy elol sisba mala information belau igel tuabra news belau mal sila Pacific el guk mo se o seguir el morasina el guk ko ga aisrasia asina lo ga igel guk kani ol tutel mergit el mera belau ma Pacific منتجدا أمكتجا وسبول سبعدل الما information البول
lo igel amral information igel la ablur belau el morasinam bolo o netigel soril kukmei el suil el momadngel bol ma amral information igel belau el andia there's no way adra sinal momadngel wasing mga tial blue ang nesel mas askogil turistel mei emring leng das il direct el mel temora siabal temora Korea lo temora Hong Kong mora Macau mei mesel me to kortira dak lo nglia information gel bela mamokte ka se bolsa el sugum mo sorry mo nglia information gel bela et dimora website igel erti gidra ngara Hong Kong mo ti mo website mo mo kampiro di inga tuo badal bring sel do sa dan di tigel ngasar lang ma swedel wa po kadingata kampiro ga di mo sa mo mdang ligira ngal bulu ade kadi mo tu inga tuo badal mela tegi del network na media morurungi lo tabela mutale ngara blura Hong Kong ra ngara Shenzhen ra Sina te yang mo kora wal loli diu ra a news ra belau Michael baby ra blura Pacific mora Sina ding mo stop ra Hong Kong Shenzhen ngarngi mora atra blura Sina era tomo seguir masum sorry mo madngera grebela tomo seguir el andegal ela because te agid el guk de lo molet kid ma Taiwan nelang mlamo kom kalam dengel wasin da sem nga Sina ultra information gel belau ra igra tourism nelam tel doruring platform sel moringi mo dengel wasem kumakara mo dengli te de bulu o Sina sem moringi mo mora Fiji mai garo New Guinea mai gar bebi ra bulu bulu ada sem mo dengel kidel o ndi elati nga ndi bela dia kasbel awala ruri lo se tiegi da mosbel ela selbon dia lo sen tourism da ultra bela gira el tourism pala visitos adortia dia kasbel mugulet tu tirga mal tla mal jealous o ngrakli o gira la domole kid mar adra Taiwan am seguida hablar del lim de kudngel ko ten kliblung de kalgirel wa isele ding ku ko seguida lam ku ko se la ku makarang o ya ka ko rael matamo mudngel wa sens bedel mo mudngel si mo suma adara pluria soril mo el mei etegida wel bolo dngi tila wa isendi ngakamlan men sa isel tat PBA etemleti announce ngi ratratok se okti tirgam lo ra klol blura Sina lo trar bela lemlani se klol el adra o mengedra o mengatakra blura Sina sim la ngrakle fishing el adra PBA amlong emergo ultrara bela ora Sina di issue le facing de lang tiri la da Sina dia civil suebel direct en merbela dilai tomara rua Korea malube tomara baby rablu tomara Macau malut ma Hong Kong ende la adra vistra Korea recent el news el guk information el dodangere la ser adra Korea namo complain legal baby la char flight tienen memo de HB turista adra Korea al masen ngi Sinam nat amma gingal ngil merbela waise el asegida tara aku problem ra ada sinaleng direl to tumora Korea malu tumora Hong Kong tumora Macau mengela tara rola ku kasegil mora Manila emi dilai gida imol problem setiap magrasol beringiling mangata roller el asagim ngaya adal giblemit ku adas kogi el alsi se tu kumrura de charter flight el guk tu Hong Kong ma Macau wa yagil ngarngin mo de tokol mo el amlam sul di mo imolskogi el atalmut mrura guk tara group kakrosul group mrura direk guk tu a Macau ma tu Hong Kong el mei
interesting le elang siya amaring lang seguidor idul me amring le ponga espel di director ascension el mei malobeng Shanghai el mei ela seguida gimo atargimo black mitra ada tika sorin mru seguindi seguida al vol stagarngi alto sendia contas la mentra sinal ala orangi diskogi il director nga Shanghai el mei Aku kukil mo seguido la tara gukulda sose o motu kase suem kal mablulab el mablulab en parta FSM de problem tanga mablulab me emrugo ngarti agide return mo China mal mo ngira mablulab de ngirma ngani sele en usel telo de tele simunga ratia bela lo aisak mo presidenta amle saing sele charter sel el debe adr belau el kamiwa ang anil lomgadonic lasing Council for Promotion of Peaceful Nation National Reunification ete ngil ay sel diardil pergi de lenganiar adra embesira asinal ngara FSM rabolabe el mler bela dial ngara official visit tin endit mle mitra al mga takledra olbira lo Matial sebel opena sele presidenta diaglo togra toguera ulsaso radlong lel belau ma sina maluben toguera agora cultural exchange indi seguido el diplomatic relations seguido lo bangela belura a Taiwan alwal sal manglwal ngilang magatatal sa elite umara democratic system principles niya umara Hindi president Rumsa din nakatalol ko kung tokay kagidal dalwil Raul Sasso la drongolel pa pelaw masina. Tilang Salvador tilatogora last week el ngel es el cansol moras el embassy nacional lom teren kel mutem laringil erdil tedilak ngel es cansol mera last week el mertiang eseralmen ani tilal ku pesel el berada sina Til anga diagal tilab esel de beradasina. El diagal sel mul muktuber ngi. Diagal sel gi muktuber ngi amla angarngil tila alastira presidenta ultubedia charter ngi. Dia alasti segu kim ngangil ngamacha Jackson Henry ma Allen ma Johnson ma bebira adrasinal ngarbelaw. Tila tiga mal di adrasinal ngarbelaw. Tila adrasinal ngarbelaw of course tigal adasina ngarbela ngarngia adras asina mar adra Taiwan ada Taiwan lo umrang lo set tigiril parta asina mar ada Taiwan lo umrang set tigiril leak di ela temla mot mak triketil tigal adasina adrasina mar ada Taiwan ngarbela el didul Chinese temla mot mak lo se umrang lo se igal kirel mot mak te igal teblosina Tena rulia lo dagat tigal ngarbelau diagal bli lo set closinama at Taiwan. Betul atam lo trulia al debe ertir esal me presidente todo the city lagi del el application til ma presidente la era al mera last week la presidenta la tel al bui erung edel bui le esal al metam le la saingra charter tirm malungilan rira seralmendi dimlagal il momesra president leng ndako sekelel bo abrot kaso es ngaukai ditmlo bay msa speaker presidenta senet le et madengelo ase angala speaker presidenta senet aplatak lol dubra adrongole kidma radra asi aklulsina geredel mom dengele gagida geredel gered murula la sedel gerelaika oi lega togora ulsaso Hindi katola bango del title lombre kaderngi hindi merangi atogora oli diu la do dra tongole la kaltobla mad adlogole dra klaadma ashobai ma rogul tletar o mililm dia gudenge kungra ul mendia kale gol brek der gmiu le kom adar bela na rulia ala de merko emelak kerti de gmiu segida de begikir dia arngum mama dia dil gmama ngariya guktara grup adar bela madingal ada sinal ngel meredra post office ngia trul segit asin sak gira el mut ngariya ngara ongedeng ngawang in fact ngari del grup ngewal grup bela
tiya kita mamungay makumur. Mengbing malungil. Kami ko mo muras ko gir kami ubesem. Algumbe Salvador sila gibora Hong Kong tianga talala amur rirali adul menengara il dartel ada kimulungo da urtirra salaro hotel sal open tegidel lagi mama na wala license ra tegidel business ka mam information man news rata tiam laring ya ribong cutting ngi talala meng ngaraste se mo do los ela adra PBA kan ya tir adra board no se mo do ma obisa vice president laring il ngale olgril kaso o adra obisa president leng press secretario silta adra board PBA meng mo do guk yang mengaring ya aku ko Kaiden Quintol obisa ba vice president promo do el dia ko give promoter bela mo information gel bela lo sing wangara invite tilo sa tel bela open asmerel el invite ra aden me holding me rula business do aku kungil mokrata longer gitu mga kakuklo mga open ringim Neuwil moda seldo gegi de Salvador seldo ai agora ai kal TV show seldo mga uligang yaska screen ma close screen nga stage ma shasing revela tuo ma mga teklel vela ma alba Michael tel vela klubol blue Salvador seldo di blue de que direct impression diga hale do que kawadi private etirgal blabas anclira urio ra government Tamle hara tiket termi umroliu mura sina tel umroliu en mutel me. El asel tial business mam. Tial gombalir mam la au register Hong Kong. Seguida amle tekera. Expense mam. Le mam man invited tir. Invited gal adel se komel elo promoter bela que toda information que el bela e gogora mal lo dub a ethics raurio e mundial se vela private algún bali el haraura adlurio ra government el ngara tripe moeme ol dub a interest se algún bali tiandia habla musis tri teru raklengit dia tirga lo dub ra interest sa kumbali invited til mel olta information ma togol girel belao o sea o invitar other more belao lo se ko berbelao lo se olta belao ablula diagal promoter interest diagal promoter interest te algún balir come diagal tel interest algún balir como se va bolo do li belao bol medu ul mer belao lo se al mer belat magran engara sum solo business engara ra la lo akni belo bel kengra ra la lo akni al bolo o rura ra bela tiagida al ul tiagida tetelel tia sugar bela ida tetelel magram mumdul ungil yalt mali ngara bela sigida kawa mal medan triap to al other bela del ngara government malu spe anges o laba utum Bela nixel obong ki invite ra other a blue ra other bela dagal involve ba to ra government e ngoi titrin mo ra gi del trip mesele met guk moria te elir medengek pungra olbot ra government lo mai se mo mara lo bentrire o mo al temela te al doctor bela ngoi titrire o titri tiral mal grassroots le tirga ola pa asset ma resource dia gal su o dia amra ring gira lo aisel gira bela o pa shaval ma bora a Corea ma China ma Hong Kong gira lo se ko magrang o aisel tel blu lo se tigira tetel tel blu ngarangaring tel blu wa tetel masuk o mem magrang ngaramo mrurungi tikasel lemei en sebil mo amok teger tira mo mertianga mo gatmok ma mok teger gida mo gatmok da so ke la tira guk mgarange
malawa do tiral malangara til mogir rikit mang maral wa ise mal ko mang amraringi tiagi da aswakal tingakal meruringi mau tiril alginda no se ndia kati tu rakablemente kita namos mau kablementa hara orgid e kada mora wa huri ping kada mora pira momilin ai kan lo ko ba o dulu setial ko rakablemente spenda do del mo galu kada momilil mura se mo mesa ore rases luma da mem ko se me pol dilgid ko tigid lo spe au do der ma do spe ata au do tigel partners rigid ma ada egal de bol mo milil kad mo mru la egal soada egal mo egal mol ko amrang asum ngari asoril mikang el makiti de bol se ngang somil mol olta ngangira ba blumi ngari blua talu somil gukti mo milil ko si karolele egal mo milil di point o tiagi na modera di ngara ba blua de Salvador e tira el mem que no va a la o toclid mo mlisebek magukti mem que tu borbet ko toclid mel met sogal tikida sogal que mo lide di o giuli e tira o siga sori que tu mit toclid tiallo kida mol mo siglo te kida soak kida blua e me ya ko gol mem oi pembrelite aquí de ungirra blua ngirman kita mal gora de besel bilu se dom taber gida egal besel togon latu la morngi ara aduna ngodol blu ul makrar gida kada mor gida el alsils lelam lage kada el adir ngara lu o kada ra kalam la memo endi gida technology kada mlai mula o singir del momento apto el wal besel togo indica de al besel togo era dungura adrango del blu kerdimo mesa egal el ula utma au do del girela angeso el mo magad ora blaima au mara utma ka dimla karbela orang aramo oi si dir adrango del bla mal melo daso magad mla mal mem gired mal mo mudangek mu dial sebel dikit ma gagi del besel togo del gired del bekik le madaktel mo gired el sub e mom dek mungungil el mergir e mergo mo sois bralsel men gired el mega decisión el gired Wai se Salvador como se está imato ko gired el rulia kadmo msu mok rigit el gired la wai ka gired el besel toy wai gel mol ko ndim lagdo tngay gired admito si ndim lagdo tngay na mom tngay lo ay bek bla bla toka tol ada sina dim naglo ngei ma ada siapa dim naglo ngei subra ada Europa ada maigal me su mer mul but mo ngirra ay gel ngilaim agu mesingi la seguida tara giredel kut maklil nga kamalo mais makmal na agu mesingil to e dire nga kamsu e lakmal dimu selomral mo huri ping ta nombre kal el time ara o milil te gidel nora e paf sirk medel angar o gail adam lo oi segid to Salvador kaduna momruringi na bekl rak e o esga sena mo 18 is lo ruringi kadam lama ay galudo blat oi tak kora ke sang angara e del milyon mor e milyon ablat oi alia kalmente bela silvo segid kadba ingeda pai kut maklid e moria ois next time e ku pai mo drulia seminar rekit tiang ra era por ikit lombral bo ngelo ase tia lombral ngra lombral la bo ko mo mitra watang engra mo ktegra da du engra se eden mol mo mai bo se eden mom ko mo du rekit msel da bo ko mo se eden ngaringia da ga se msel da mel mo mrabluat então ku bol di mo gdi mo ul mo gdi mo morwa mabinim ko mli marrom e ku milirar wasiri state ma se eden mo do ay gem que spend the public funds el mol ku leng dia ka na rulim mo syuka ngarigit mo gran ku at least ngaria drelil ngaria ngai el mirabluat ngirmang el okmum tirgel mirara egal patogragal na memong el menu terelara okmot temral ngarai ge ngaria lir el girel auto del belao en giril sebe karandir to meeting e wai sigeda adrablu ekmel alblal dang leng la stock market en wangrai kal investment tergit ding la dia katar tir el sebe karandir audo del
el blad investor ekrel belau indi ela tegel adra bord ra kofa agiri lo meeting rel al sales le tungra la gelu dudet mangiri lo meeting sorir el mo aisa adra belau kung wangra dur le la dudele kureng semla medio ngoisi ah el agaw tel e kame mo ger tirgel bebi ra adak mo el alo aise market ngrau deswi ngoisi dia melatil ay sang malungil agaw tel lo aisa sa magitam lal ngleng rablu astak market Tiaya mal girel moringa clone meeting other bella next week el mo ay selo tirkagi del mlora huri ping el mlora tay ka meeting lo se el albu plal tang lengla astak market ram digel mela upad ba kamu ay sergid lo se kemi mlong ngrak le mnger kemi mela lo segid mil garang el tang lengla ka nge kemna abe law tel bla lus mela bu kral mut rigen ngi kemi tiam lo conference mal takum law matangi masi lo ay segid dia ka bodo sok Waise Salvador kumdaswen ngaga mlunga du rak me ngara taltelal adra blura siana rasa sinara last weekend etia Salvador ak sueb kal mora ma midnight ra Hong Kong etia motara blue sueb kal mom me ngara 4 hours ak reach tel blue ak pong ak mo ko mora hotel magunul mun angara 10 o'clock alu by the time para hotel akpong ito wasem kat maklaw lendi dori minutes ek mo mudadu ngaga le fly on night mak esme ratare mak makuk magure mo makpol be akural mo tiar mo ko ki krel ara pe taltelal madri atia dala la hol esel bong etial screen ayang makmol of course akna prepare nga makmo dul etira a show a sia singer belau kakrus sia singer belau mol mutra asar belau ma mol mutra leader belau ma el dimlag modnget motolab ma dimlag modnget mga gil betek mga kakpok buktel gil betek lenguk mokla al datakal kukirela information ma news matetelela tegidil mga kamle race tegidil issue ha belaw legal toba da anu suringira isela visitors authority mai ka punguk tu esnga ko se prise ko pom kamo mga gasyo kang rekmeur ardil ma ito lago kumle tiang ling ngari sia singra bilung ma makuk ma eda segidil Tergen ngari rolin mo sel klol belum. Tergen betul terap adri. Oh inglaw ay siya. Mengarungom adi mal mam asanggur ngi Salvador waktu itu ulmo mereka tiako rasio. Enggal MC aktor. Aram ka tirasel ngastes ang klasik yang kita elang aika ngari ha tool screen ngari sil main screen ngara bebul tel stage mo da du ngi ngari tool screen ngara side. Sel mo ngado eka germus ngatiang ya tuo betara. Oi pal enganga am ngado momre ukna change ngaria ukredil ngasinger. El uktel MC balsio te balsio. Amano masaru kuri. Ge tulungan kal program ay kaptol program ara yellowfin. Tiak med kumesin agara tartel bondel yellowfin braldala. Leg mo sia singer ngi ma ada lol goal el statel tuobra tel saide mrael mel mera vage bradol el teatro ma sia singer yet mo do to asina dito se tia yellow fin rebelo nga elobal mo mara tiangra el mol morastes en mas engal ada ul ko mai kan emo slice ngi etia hol ak pedangar o del boom el tial sia singringi ma sia singra dao belau ya yellow fin ngara sela dao mengal ngara stage el ga mengal adrol gol katringil mol slice ngal kumesinga tige mudul el mol katringil mo igang sel kat tial tela yellow fin mo do sin mor ba sel dimral sel se ba masarung ma tam asarung ra ya tunal slicer di come se ali ti aparte ti al show ra nga kam ne gire gal tiru to sakti mo mereka mom iwala nga kamera di kalse to se plise la morael
slice ringi mga katong ok aktim na ringil mo nga elol maklokra akabasangi. Okay. Etia ekuk out of the blue akuk mo kumesra kaltara arbuigil kumesinga telegal wainga kuk ngarabita. Mau ko rin ikaw ta. Ako ang buiga Sri Lanka. Oo. Hindi tiya kundasyon amnegel settle show lo mabelaw ma Sri Lanka. Di Sri Lanka yun sa mabelaw. Era rasina din. Amlaw so isbral. Oo. May kinil molmong mo ko kamatang isa dong ko mo mrek etong olik etong ikalbungon kun may maskaraste se mo mo du etong brotar may kakamodong ok. Enga out of the blue mo ko dongil mo. Mangkal amnegel mo ugriya Sri Lanka. Al-ubal wong enga di galong du mo do sa ondi aktal bela mak mo ko blue bay kam ko mesingi. Tirang wabom sang metong ok endim le talbung lo limbak lo ako mesringi mako mauriulak ma kau ngara roller ka kamretia indira kal limbak udeng lo sengkang engwasi dia nga kamlara silang kalmel megi mo giba presentation di tial programa whole afternoon di program rebelaw di alulel makmale di bay di bukul tu rebelaw rebelaw ako ur makmal beslaw kung da sa silang telar adangi 10 million Okay. Hindi ka manongil mang segi de by the way ya tu la flasa sia singra speaker masya singra Johnson el presidente. Okay. No oldu para atau no el belau masina. Mak mayat yang ukmil gerang itu bertiang mak bu halak bu akmu aisa spigel wasa kau manato para mainland China lor se oldu para asina ma. Gemal open oldu para telu ligid masina. Oh, emre saing sel telu ligid mataywa. Oh, speaker. Ko abne minister state. Oi. Diam la chance. Ndam sei gide Salvador ang interesting aquí trigal member delegation amlara agimlara Hong Kong o mora Macau ngara Macau nga ka fly mora siane el today se me joiner tir mergo trigal parta delegation ko mama mnaya akabenora malgeo makabenora ngaur el kimdilagra ko introduce tin mora au krola investment o sigo mesa investment material mora igal blue le kota amlgo kamal girela ata amlgo ka capitol belao amlgo kata history belao of course dia aku telula abitaliana ora abitaliana nguk sebela wa development mora segidra arolela utma adira factors en capital belaum diregal sel tax free status ra mulgeo interesting sigida imatol de kutrigal do otilo sen sebela wa development mo segid ama plural mulgeo dia hara tax I mean that's a big se okmo o tira blul adan dia ada monggang kal moleng soril mora blul dia hara tax mrula business ni ma oya direk kuk oya kay sangaura mal mringla a business mom giredel o sigo makara o trura subira ad moro mula business ma investment say is el mongil mringle togar adel mending sel mor awang aul roid del blu kamagara mori tarole ke drulias ko say remula aigel bengaura takot klbo kol blura silbela Ngirmang lamo gerir mulam gegrel blai adel bela ngatiang asabil kuk selbo lungil olidiul en civil mom te spend el ngaragel blai weekend te melenge ku meroreo lam lamorngia
other bela lo siga wai ke gidal ya mar ada mo belu ngara kirbe lauma ada ora tra mal sebelo ela seguir el problem ngara olidiu de mo ngil olidiu seguir taro el mo aria ya kendi de kakora ngil se ekta ngila se tel se kem agiru mal ngeserungi giru mal ngeserungi ruli se mo ngil der se mal sebel ider mula skogil ngartia matara opong mrula skojor nga resela direct flight charter rade ider ngara Hong Kong ngara Macau ngara Korea Michael direct morse ngirmang kamle ragsus etirgele adra en sigam le dibus gamlatia morngi sele telgibel el clagagrus radonle la house masenet el girer se resolución el gonger sel telbi radonle la PPUC ma NC EPS en ogiwa seguir el cancerna senator sel girer la bebira isul girer sel el contract etirgen gel si or sel gombali amler belau emlaria tel el mitrali de sibraxus hal betul lungil information alulu aisel mergida other bela mal leadership le kodogoramo o mdange kodogoramo telgibel mdangli tial lurior solar energy takmula setia diagal solar energy microgrid project lendagal dilo mskit tial di ela silsal ngul memergo emelti ngul store ngi mergo palo mskit el tiangal dula sing first in the world etiagi del kombalira en si konkula semlal danglengla amakit ngira lula indi tiang atra major player la renewable energy ra lula de part sel tululdu sel uldasra Paris climate change Paris agreement aldum sera tulu aisak mu aldum dimlalo dangli belau disera bola sa selul de sweda other belau swada mo 45% el renewable energy ra gel do spare el al del fossil fuel etumlo gongel mebanget tomese tel walgora walela labi ra donel belau ma take the gombali endingo giwa gel lontila senetel etemla gora telgibel change social tel contract el motul face understanding mo 18.5 cents emerguesel 20th year and 22 year ekdamo revisit ngi sebel medio ra 10% ta ulengra tingi selwal lolngil tel solar agegi di agora a major el tango ni agora oficial el boloto de PPUC el bodo dangler other belal malmo understanding en dice el presentation en hermana malgire de los spera adel advisor gidra gal technology le temel gold la sendal se ve del campera gagid del project la solar energy raga grusel belu le temel gold sel belu ra Dubai algon 12 hours ra day السبيل ملادي إلى سلسلة يا بلا دي 6 hours يقدموا دي 6 hours السلة 24 hours تال سلسلة دي سبيل المسكيدة سلس ال 6 hours اللي نديرك الغان يقول ما هياكل مش أنا average سيجيدي على راتوتارا let's say ngara 7 o'clock راتوتار مرة 5 o'clock in 6 hours المسكيدة السبيل الملانيل دي إلى سلس emergo direk al mlo olta bebir tulu ay senin do sisul time mlania gora slide lol olt el lol olta bebir get project ra panel men direk el diora terrain ra blu gel panel ang area ka grusel galon maka grusel teletele el malatel de la sil man ka grusel del sebedel el merur ngile olgo ngania project til orur ngira Mexico nger ngira 2 cents and 3 cents a local bit and ditia hues en oda agora wal beota lola de la silse en ditia al bela telgibel unique la selong tu ma tirgang
alonga do ese kram legak mun soril chen setial life kita at dagdil beran ngalgedan blul other rogil investment olgom la direclo mesel bedura renewable energy egal investment au dudir adel toka dudir ngane dudir el sorir atoka al mangwad tirge gidi amla mo tau dudil kere la aurora renewable energy matirga aurora ngara gidi le te olgom la mo 100 years elgom bali digan na mo mbregel telali setom na renewable e partra com bali tial belura government tra França direcel el gabuni sitel en sitirga mal professional mbringela do la brai bringi malu be kadam la do de ngela table le sel do reng setel 19 cents ma 10 cents ma 6 cents kadam tel akhet mo ngani adel ak plus mo do de 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 reng setire e gora mo dengek mo gira mal gire del mut el mo senda ngal ged el mo mala pa bilngira egal ves el technology de watial telecommunication akurreng sa kara sus era el tutao la climatela al dame que la que el aulo reng sertil mol mo en fan la matatir temal la kumesaka kamal na mo el tela rengi raigil maral toy lul tobata maungil information besel togoy ga besel togoy te agida amral togolo si gired mo blog aul de suet e mo mdengel wase toga dia gado ngi especially ga gidel beslul das fa besel togoy min gidel mo blog aul de suet e malai min dia gadi do ngir rep e da nget togoy maul ma point la da wati agidel wase la tia malungil ol hotel awase ay gal togoy molgoy Michael Mrireng se eli mai delis Michael usir on tru ulbul mere al girel tial tugura NG ma ai ka ngamne girel mukatmok ratya nomre garra malu raro mergit le kamoreng sal sugum di itugora housing de gaseb ma mo erung de rag dola ba milio de gaseb sma de otro egam garati al tugora sis el besel tugoy molgol mal besel el tecnología que magramo mtengra on tru ulbul mei es bedel ko ngay mal ubendia mal udo manka gumesaka gal adirek na wikos ali que mol mo godir tia el direk el dimir breve mo godir ma point mal simple e kidam le we been through this ulung mal de gaso al mut melekle de gaso mul lo khana gal wasi ko guluram tamalang we been through this time and time again kada ako olmol gol wasi a super port a compact ma constitution ma ipsego mtial blalsra PNCC ma igarrogul togol wasi mal al sugum kamyar mga takled mar ada so da mo so israt boy but the subitia ngetria expert melo ay sige raw lel la bladre la contrata sa ingido et passenger olbia gulay ela ta kabo au sa kakwad abu mulmuto kun ora accord it's simple nga kamal dia kamon nga adra la em la through tia adra news ay kan murgo la kwara pod subi nga ka wai sel ka Salvador nga kam la ka non esam mal mring toy hindi su maging mol mesmo di adang esal morabuay mol mong ito ko ngeri we've been through to business gim ngilun mel kalegu plam ngau do that yang maging mo di eral ngeri ya radablu gim moria public hearing esmo di adang esa ito ko ngeri mong simple abelaw ay mo ko ngul mesmo di adang belaw et adang belam lom salat betul ada kata orang ini kita belum salat mesti ada mau kemiskin information ada mau mendengar tukang ini di kau mesti ada ela tiak manam di bukan nama seksi lagi lo tiai gidel moru ringi ela amru ratian nomre rak malu be oleh rak malu be even 3 months ago rau era di aku kumna sayang ra kontrat mo ko tumaleet pas resolution na imorab lain ko na maleet ela kadam am saud ngi kirkele portal tetela adang ay lugulu lam tamlang indi atya gide ngirma kita adal gatinga de mom ngado du urtial renewable energy ngel kesterga radili getramel gyo ngedi molgo obal medir gagal me dinge malnom getaklia history tya ngulmu ratemela president Nakamura
En start mga dadu gire la change la fossil fuel el mo renewable energy. El mo mara mel limul mara President Toribio en gongel sek mo 20%. En mo niya policy manla e segi dengan niya energy office. Mangagi del chairman na PPUC ang amlom Macron tel may matakut maklit alomsu. Kung remember sa gotel mo introduce ay gagi del light ay gagi del tamara dengi. Kadamlo mongoy taigi. Hindi makitergi moy taigal pala silgi dam le set el directioner belal maral forward. Aldom gadagay titanga dela. Lega pala sil rula ganna mo mregal government el men mutirelal sils. Serabol mereka chansone multirgli 20% emargo atami serabol presidente 45% abod achieve. Maiga gire le rung el pala sin din langaria milde besra. Adolong len. Egida ngaria luud. Legida goreng sergida ngaria bebira isu rakmu abiding. Ngani sel la algire la sele SL PPA seng Palau Energy Administration PEA. Yes. Segire el merula regulation. And at the same time, etiat PPUC angari abiding regulation ngani regulation ngi alo rula kontrata malbit. Ngani regulation natir. Matial ula belau mangari regulation ara. Girela rokul lurel mora abid endingo gibai gagi dalla me matias bai end abel sal ligel uda gigi ya bodo sauder ngi endi sil presentation tirgel adan gora mekitel gora akmu kada namum dengel tirga uror telgum bali tira mumru ngi endi tirga gongel gamit temser sel dorir sel merbela. El tamo se ve ma information el gire la expense tir sel volorur te algon bali emergol for the next 30 years len expense. El angania information el ladim lag modendim tirgal adam lera lastir. La kalwin lastir release this year. El mlel sori el mitagel kagro sel gon balir belaul ngarngi. El sebil bolom ultaluroret mo involve lom kad orati lom aldum tidula sin meringla ta belawlen dia ka kon balir ngi makasay makasak la katal dia kalwa nga bebira indim la ni bebira kon bali le mit tirgal adam tumlo wais tel project age olgo ngara 600,000 el panel matesel dungul project ebolo mul inclulo do da mom oitral selbela. Kami imagina 600,000 el panel me de lua makluya imolbenia. Olla kaya. No kwandi kahale ko mo ma information. E ko duguk mo mes cycle savings 600,000 el panel ay gele kolom ko ore men koradir la sabel mo ay say or maybe less and di ge olgong ara that's 500,000 ara lawan. La saber aku kembali baik kembali merasina me armula kembali mim civil mo involve oleh kau ngil dia kembali lista to sen ase termur belam mungkin el partner Taiwan ma Rusina ma bebira Taiwan lo meo baigal pana ya oi sa Taiwan taklo do del saber web ter belau kadom da sek mutir gangul marail teding el sel el bon merek angar ele madio martel lu Mua opera ke station o mara lu ulam lim le kau lu spek ngil lorut ya lak mo ikan da mom arngi endi kahle tige gitu mo nya changes elme menda do dek mo angara di ela ka mo mesing ela ka girel kera kote tiang el contrata am lo da sera October 12 el morol bi tomo escritil konger ngira by October 17 5 days later elatil agid ito bangal molmol dal ngering molbu tersela October 23 e kongering sa Senate
ya seneta dia kal ngeringil mol mutetian no omregal sande mergot o selta sande tira mogodir timil godir sel resolution na house mergo mede sel resolution na senet ela seguida la magumdas Salvador agumdas sa point langa kami bay da bora atletar omrul maurior lava makarar elang do mulumul senet el mo ko ngay mal ubendi kal ngair sel resolution kiret el kontratam la placentring ilmo al ubeng lava igel open ringil ridura atel agreement agumdas malboni aklam badengera ade la tegida official togoy dilo grasus senet president tamal ne assura leadership bela ekma senet ta urelo tamdek mo bela adro bela sorit dingaria gegi del concern el giril ada durne Ligay del concern na deregel te algún le challenge el mortirgel adra en sí mutungila randir el loringa gegi te amal go amle ungi le senetel gerel te al agreement nal mo review ringelen ngo ulem loringa change esebe del mom dang li te al lorio mela selgora no ngadadu asene presidente el momrege le assura adal na selmo seneta melmol melo urolo pentri ma vice speaker ngirayuet nge era speaker mle dibusma speaker mengyam nam ngadadu mo ma bol sebel selbol mele kay karro guya senet el balbol logró la resolución el ngering el odur clean more house engagi na delegate isaling irmangal ngarating wan sebel moraer Cabo. Kay malungil tuta delegate isal ngaraer malungit tuta Mr. Talam skauma Mr. Irmang mal happy holiday merry Christmas na happy new year mal interesting program ko mulumul kale oral trip report lang Irmang mal lightning mal gora magamadat in gora ka dismas mo me bod de wa NG ba idara ang ilmut ba kerala ke grup desa del senet raseng warang hindi kanchen tokalal dire nasional aganya will kanchen lungi loldo amu aka kerel kanchen na ko raktergib soyen mut usu gurngi and that's the process the calendar program remi we merry Christmas again congratulations tale mamareka at taragara aulas mas success going into the new year. Sulak. La delegate Traplilio, ingeng blargen mormo fikul medum. Merry Christmas, happy new year korgau. Dia ela seguida, akora dimat ke el girela atletar omrule, kida kal amal medenge salado sigida atabelau. Mal selbodoru atuko mal lerut atleta. Atletar o mutmok amrur ti altoy mawasit ti altoy ti aluldas ngil malum makngit ungil malum makngit sel di segide eto malit ti altoy makngit madiregel di tletar omrul esel mogodir ti altoy altangungil tokon ding di ela for example o ikaw garabelam ding kadang okra ablime en la cámara el lego el que del momsao dar paklo tu trel tu gol ungir kide sumak timra lego dimol dim saga emro isnek li skulet ibel mrael magmat ndial bol tu goy mang maklo tu trel tu goy di tial tretel omro lem o sangem murngal ad matetel omrul au ulmang tamal tiak malungil tu goy klo tu trel tu goy mengkira del malmo que fue la cunda se tira imra toy lado besengue kidel generation kidel tigelo la baklisir el alsil se lo sé ali ada luego omru la di tele club tu tele ali tia club tu tele to as il mogodir tia omru lam reli agoten simple ngaramen dim lagam ngul opening il mor really hearing
Ser introduce cal resolution mal mem kilogom rulli alla il girel tiang e tial contrat e opening monia public hearing open tiang mo ngai ma la approve tiang mung open mora boy ma ala mo ngai ma ikide klamrangal motor amla auriu en seb el motor di tiagi lo mrulak malo aiser kau e dia udengel wase tikal mo teklel bela kumi kom labes tial mla moringi kire la NG ra ikal morgolero tiagi the leadership meeting me kom klat kara president ma ay budul marklay kire tiang tiang akotel makitel tletael sel ngara sekada ratong la leadership ra blue morred ra blue im kora ol turge mo obrarat ndia kal seb el mo to atoy dia lo ais halego tiagi kita amdang la history bela agel tablo togon na hapena tel togora gampakt ble the face ni kamdang le na kamura lulum togora gampakt ending yamlo improve ngi otuti kamdang li setlo division ra gampakt mahal masa ul kadam le di le ngi e ngi awriu le mlo ngi otuti kamalo mes au ulum nagara au un mo ul digir belau. This is exact me aiser kau. Ikan mora constitution. Kam dengan constitution. Ikan mora ikan rogo. Tiada kita dalam lama mungkin by this time. Hal ngaka absorb ikan. Akmele ngal grasku, lemsu, eblusan news, meset tiada teleta. Sel bodo rut tiada teleta. Lengul matamal lah tu. We have to learn. Gira namu mungkin. Jangan muklah sel ngaka mele dong ok sel. Segi the leadership meeting or mesa sera ngatengam sa president al abare ra segi the waisi dagil bandi kita ngungil tokoy selangania clautogel gerau das legda sigra ngil endit yagi kada dile aklungyal morara kam dangli tial health insurance aktingwa imurai ki seteni selo ngania uriol ngaringi edimla kalbol taute selbo president toribio endimlo luan el inke yang motu urior elagi de tial el NGO ernge rauriu ra dosao dangil trui madangerra el baby ra ada mal milebi maybe ndiku baby gida dimla kalum ra konsep el motu India kasi gida moria hearing ringi ma ay kal mori el motu ko in mola dimla kalbar lil mo sayang kontrat maigang el ngulmei sa malores mem dengai tia alwi tia mistake dia blabom sainga kontrat en pasaigang me elabo mosadra igang dia do redra blu akmalo aisel kau kam dengai sel do redra blu ko osme asimre mo to dosada to ora bai mo aisi dia kas leaders belau ir almei de ruba que te begise mo samurura media blu abai se mo du ado igan mo auto malida se bela ai sei ngirmang ay gadim lang ngi rangaramun didim lag do sendalu ay sergil ada les sel drides en dia mo auto ada ma adil yarangal kaldang okles ado osme arangal mo dibus mai ka mo roel Tirgar mengeteklela blu ramril mo kawal mataywan mengetemgise mo sampor ba dia domestic TV kita dia ungkan tersel gasal mora ere Merry Christmas ngara ere malung tutto sado y goma ngirma age del akkel renewable energy ulung mal klomondarngi malda uldu berni luldaswa pasangram tamal blarang dilo ngase liga solar electrical na misplace el aval kira blur orior ada kalau tabli chal utmara qabalment laniya utmara qabalment tada galngu mastrik tegal misplace mobile los rula dalang aklit ya bai go ngelo toda utmara qabalment ma mastira renewable energy metomo ka solar tire dal harawa utmal dal harawa taks rai sele montai mo kasi ngaman dia kalul mo siya bela e bar mo siya foreigners mula kompalitir bay man mo maraw ya bela wa mal abulal ya dalang akli mal dia lo nek masit na makarangi
Seguida gua di udasa ulung gua dal sa dal tialo ludasra solar al vol to sulam. Dia kayak kita dia meraku mesaka kamla angwa mondara housing ma solar ngul mga emerald to sil do mesel wasi au etiang Salvador kamel gol wasi mondara housing ma toga mondar kita elang ma seguida bukti regel tugol wasi ngel al wasi ngram mo top da utmara abuain mora a solar dia mo top da utmal mora housing mral tugol a solar a ul mo top da ga o wasi ngaringa por lir bela mo o yasu alu kita mo ngil mo o mala asil sil da dola egal alu ngama ngari tamli ra environment tergid aku top da utmal mong diungil adi question asa bay dia top da utmal mora housing le la teya mondail dal bangarngi ma un maktirel malgora wala tialo ase ngaram mal to ay kal mondail dal bangal ay kamo da housing ay der rag wala ba 15 million e dia ka sa de na sangat tel tora solar energy presidenta na malgoy kal state mo please mo ulta utma buay mbol sebeda may galu do del me do la bel marula gal bla tirka mangi da gal state government national da lungra la gal state dia elahal mung elatia kita aku tem toka waya amalgeo ma long ma toka igal bla adis esam na designate utmal mora public land ma asum dia sebela national governmental kandema utmeng mai mula housing ringi butoka kumdas dia kal riu sa problem ngaria udo ngaria kumdas te kita bai girel mukatmokla mondara housing igirel mula tia igara kitel garal diregal makloud problem tegida problem no se lang amreka rak lagi del ku komese Salvador mo kortian mo ragal was kame do mesa igel ku mlang argil model pending el tugoil by the prioritize egal tugoy rule tia gid ligara energy tia ku mesingen kamangatal el togo ling butoga uldas ngaringi tianga ungil togo tianga togo roidlol wes el almur madadam e maklo to tel togo im akum dasul au ke del ngum olmede mergo tigibel el mesringi ndi da tmok la gal bebil ngungil ka tamsa da ngil ngirel soadal ling ndi ku kumis set bara priority togo la ada klaidire kam no ngado to engerman akum butoga roller bela maka da mengil at skum tiana mo ngilem kenger ngai e ku podiul mora pe birat ko le ngwabla ngate medro kuil girela ngau kai indim lang mo kerngil waseng housing ramal go ma homestead ramal go ma utma alisim mora ramal ramal go ngari lang mo re malu bendia kara pen mal beto na malis ko bay dir murtelo siga alisim ma adamul blu kita kurati gate medengin mang Merry Christmas o bol wai se kadam mga simile kadam koram lo tilgibel lo tel da kaso es ma ulo tilgibel ba aklendi ite gida mal masaul la radlo reng se mergo ay gal to ul ngari sel to gora sen to gora blilion ngasen igele rebotol ngia aba toka aba arde ela ogiwa o atiwal atiwal al sugum kada cloud to tel toy kada masawa aba luada wa ngil bulu toka ma ngil to ngaringi ma ul daso ngi ma ul kada kawadangi al sugum dia sel obraru keta ada melol tandira ada lendia kagarangi mo barwa bulu lambai kam ngidel ngidel luaise kdo mesai gagi ya buluadam Amerika ra kdo mes ukdo o mesai gal ado todo mes tel mral mel ra kamo do arngudra tel buluade ko mokla ko ngargide mral mel Christmas